नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची पाचिला सपुरी खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आंठुगंठी बात, ऑप्शन बी पथरी, ऑप्शन सी कान बेमार, ऑप्शन डी ज्वर। दर्शक बंधु आपण मन 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए आंठुगंठी बात। पाचिला सपुरी खाइबा द्वारा आंठुगंठी बात ठीक होता है। आज परवर्ती प्रश्न, केउ परिबा को सिझाई खाइले कैंसर रोग हेबार आशंका कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ब्रोकोली, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी खुमालू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ब्रोकोली। ब्रोकोली परिबा को सिझाई खाइले कैंसर रोग हेबार आशंका कमी जाए। आज परवर्ती प्रश्न, केउ पत्रर जूस पीले मनीष सबुबेले सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी घिकुआरी पत्र, ऑप्शन डी तेंतुली पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी घिकुआरी पत्र। घिकुआरी पत्रर जूस पीले मनीष सबुबेले सुस्थ रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न, पानी कम पीवा द्वारा केउ मारात्मक रोग होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आखि रोग, ऑप्शन बी मस्तिष्क रोग, ऑप्शन सी किडनी रोग, ऑप्शन डी एही समस्त। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी एही समस्त। पानी कम पीवा द्वारा एही समस्त रोग होता है। आज परवर्ती प्रश्न, शरीर रे मांसपेशी गठन पाई केउ विटामिन अधिक दरकार। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी प्रोटीन। शरीर रे मांसपेशी गठन करिवा पाई प्रोटीन अधिक दरकार होता है। आज परवर्ती प्रश्न, केउ खाद्य खाइले शरीर रे विटामिन B12 रो संतुलन रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पाउरुटी, ऑप्शन बी मुड़ी, ऑप्शन सी पखाल, ऑप्शन डी बिस्कुट। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु जगन्नाथंकर जदि भक्त अटंती ताहाले कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखि वीडियो गोटे लाइक करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पखाल भात। पखाल भात खाइले शरीर रे विटामिन B12 रो संतुलन रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न, सकाळु केउ पानी पीले मेदबहुलता कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी उषुम पानी, ऑप्शन डी एही समस्त। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ସକାଳୁ ମେଦବହୁଳତା କମି ଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭିଟାମିନ ଏ, ଅପସନ ବି ଭିଟାମିନ ବି, ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ ସି, ଅପସନ ଡି ଭିଟାମିନ କେ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ ସି। ଭିଟାମିନ ସି ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ, ଅପସନ ଡି କଦଳୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଦଳୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଫଳ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାତ ରୋଗରେ କେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ବାତ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜଡ଼ା ତେଲ, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ଅପସନ ସି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ ଡି କରଞ୍ଜ ତେଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜଡ଼ା ତେଲ। ବାତ ରୋଗରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ବାତ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗର ବ୍ୟକ୍ତି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀ, ଅପସନ ବି ହୃଦ ରୋଗୀ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ହୃଦ ରୋଗୀ। ହୃଦ ରୋଗୀର ବ୍ୟକ୍ତି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଶାଗୁଣା, ଅପସନ ବି ହଂସ, ଅପସନ ସି ବାଦୁଡ଼ି, ଅପସନ ଡି ଚିଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୌବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି ସେଉ, ଅପସନ ସି ଦିନକୁ 4-5 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବେ, ଅପସନ ଡି ମୁଠାଏ ଭିଜା ବାଦାମ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯୌବନ ରହିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।